student, how are you today? I hope all of you are in a good condition. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. In the previous meeting, we have learned about narrative text, the mouse deer and the elephant, right? Now, can you give me an examples of narrative text? The other examples of narrative text? Yap, that's good. Timun Mas. Ya, betul sekali, Timun Mas. Timun Mas merupakan salah satu contoh teks naratif yang tentunya kalian sudah sangat familiar dengan cerita ini. Okay, now let's discuss together about this text. What we are going to learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? The first one, we are going to learn about how to read narrative text Timun Emas, atau kita akan belajar mengenai bagaimana membaca teks naratif Timun Emas. The second one, we are going to find the difficult words, atau kita akan menemukan kata-kata sulit di dalam teks naratif Timun Emas. Dan the third one, we are going to learn about reference words, atau kata rujukan di dalam teks naratif Timun Emas. And then the last one is find the moral value atau pesan moral di dalam teks naratif Timun Emas. First of all, we are going to learn how to read narrative text Timun Emas. Miss akan bacakan teks naratif Timun Emas berikut dan tugas kalian yaitu menirukan. Okay? Repeat after me. Timun Emas. Once upon a time, an old widow wanted a daughter to live with her in the village. Knowing her wish, a huge giant visited her house. He gave her a cucumber seed. He told the old widow that there will be a baby inside the cucumber. The giant promised to come back for the baby once she turned 16. The old widow planted the seed in her yard. By the next morning, a cucumber grew. She cut it open and found a baby girl inside. The old widow was so happy and named the baby Timun Mas. Day by day, Timun Mas grew into a beautiful lady. The widow remembered what the giant had warned her. So when Timun Mas turned 16, the widow told her to run into the jungle with a bag of salt. You must not let the giant catch you, the old widow cried out as Timun Mas ran into the jungle. The giant came and asked the widow for Timun Mas. The widow refused to tell him, and so he went into the jungle. He angrily called out for Timun Mas. Timun Mas heard his voice and ran away from him. The giant cast her. Timun Mas threw the salt that the widow had given her. It turned the jungle into a muddy field. The muddy field swallowed the giant, and he was never seen again. Finally, Timun Mas returned home and lived happily ever after with the old widow. Now, take your time to read the text by yourself. I will give you for about 30 seconds to read the text. Sekarang kita lanjutkan dengan menemukan kata sulit atau find the difficult words in narrative text. Di dalam
teks naratif Timun Mas terdapat kurang lebih 20 kata sulit yang telah Miss Natasha list. Yang pertama yaitu widow. Widow. Repeat after me, widow. Apa sih artinya widow? Yuk, buka kamus terlebih dahulu. Widow berarti janda. Kemudian yang kedua yaitu wish. Repeat after me, wish. Apa sih artinya? Wish artinya permintaan. Yang ketiga yaitu huge. Huge, yang berarti besar. Kemudian yang keempat yaitu giant. Giant, yang artinya raksasa. Berarti huge giant adalah raksasa yang besar. Oke, got it? Kemudian nomor 5 yaitu seed. Seed, yang berarti biji. Kemudian yang keenam yaitu promised. Promised. Promised merupakan verb kedua atau bentuk lampau yang berarti berjanji. Kemudian yang ketujuh yaitu planted. Planted, yang berarti menanam. Kemudian yang kedelapan yaitu grew. Grew, artinya tumbuh. Yang kesembilan yaitu remembered. Remembered, yang berarti mengingat. Yang kesepuluh yaitu warned. Warned, yang berarti memperingatkan. Kemudian yang ke-11 yaitu run into. Run into, yang berarti menemui atau mencapai. Dalam konteks bacaan ini, run into berarti mencapai. Kemudian yang ke-12 yaitu catch. Catch, yang berarti menangkap. Yang ke-13 yaitu cried out. Cried out, yang berarti berteriak. Yang ke-14 yaitu refused. Refused, yang berarti menolak. Yang ke-15 yaitu run away. Run away, yang berarti kabur. Yang ke-16 yaitu cast. Cast, yang berarti dikejar. Yang ke-17 yaitu through. Through, yang berarti membuang. Yang ke-18 yaitu muddy. Muddy, yang berarti berlumpur. Yang ke-19 yaitu swallowed. Swallowed, yang berarti tertelan. Yang terakhir yaitu returned. Returned, yang berarti kembali. Yang selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai reference words atau kata rujukan. Apa sih yang dimaksud dengan reference word? Nah, contoh reference word bisa kita lihat pada baris pertama, paragraf pertama, pada kata her. Once upon a time, an old widow wanted a daughter to live with her in the village. Nah, her di sini mengacu kepada siapa? Nah, caranya yaitu kita lihat kalimat sebelumnya, yaitu ada kata an old widow. Nah, jadi yang dimaksud dengan her atau nya di sini yaitu an old widow atau seorang janda tua. Got it? Okay, next to the last one, yaitu moral value. Apa sih yang dimaksud dengan moral value? Moral value merupakan pesan moral atau nilai-nilai yang dapat diambil dari suatu teks naratif. Moral value biasanya terletak pada paragraf akhir suatu teks. Dan can you find the moral value of Timun Mas? Okay, that's all about our material today. Sekarang, tugas kalian yaitu kerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom
Kemudian jika ada pertanyaan, bisa bertanya kepada Miss Mona atau kepada Miss Natasha. Okay, thank you for your attention today. Thank you for your participation. Don't forget to submit your work. And thank you. See you next time.